Widih, lihat teman-teman. Di sini ada mainan teman-teman. Wow, mantap mantap mantap. Mari kita ambil teman-teman. Yuhu. Wow, apa nih teman-teman? Ini ada truk mixer kecil teman-teman. Wow, keren keren keren. Langsung saja kita masukin ke dalam tas ini teman-teman. Yuhu. Kita ambil lagi. Wow, apalagi nih teman-teman? Lihat. Ini ada motor balap teman-teman. Wow, keren 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 keren. Mantap. Langsung saja kita masukin ke dalam tas. Yuhu. Kita cari-cari mana lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya di sini banyak sekali mainan teman-teman. Wow, langsung saja kita kumpulkan ke dalam tas ya teman-teman. Let's go. Kita ambil dari pojok. Wow, lihat. Apa nih teman-teman? Ini ada mobil monster teman-teman. Wow, keren 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 keren. Langsung saja kita masukin ke dalam tas ini teman-teman. Wow, keren keren keren. Langsung saja kita ambil lagi teman-teman. Kita ambil pojok lagi. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil monster lagi teman-teman. Wow, mantap mantap mantap. Kita taruh dalam tas lagi. Mari kita ambil lagi. Wow, apalagi nih teman-teman? Wow, lihat. Ini ada truk mixer teman-teman. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Kita masukin ke dalam tas. Let's go. Kita ambil lagi. Wow, apalagi nih teman-teman? Lihat. Ini ada kereta api Thomas. Wow, keren keren keren. Kita masukin ke dalam tas. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, apalagi nih teman-teman? Lihat. Lihat teman-teman. Ini ada mobil polisi teman-teman. Wow, keren keren keren. Kita masukkan ke dalam tas lagi teman-teman. Let's go. Kita ambil lagi. Wow, apalagi nih teman-teman? Wow, lihat. Ini ada mobil ambulan teman-teman. Wow, keren keren keren. Taruh dalam tas lagi teman-teman. Yuhu, mari kita ambil lagi. Wow, apalagi nih teman-teman? Coba lihat. Ini ada bulldozer teman-teman. Wow, keren keren keren. Coba kita mainkan. Wow, mantap mantap mantap. Yuhu. Keren keren. Kita masukkan ke dalam tas lagi. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, apalagi nih teman-teman? Wow, lihat. Ini ada baling-balingnya teman-teman. Wow, ini ada helikopter polisi teman-teman. Wow, keren keren keren. Mantul. Kita masukkan ke dalam tas lagi. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, apalagi nih teman-teman? Lihat. Ini ada mobil rescue teman-teman. Wow, keren keren keren. Yuhu, kita masuk ke dalam tas lagi teman-teman. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, apalagi nih teman-teman? Lihat, ini ada bus double decker. Wow, mantap mantap mantap. Kita taruh dalam tas. Let's go. Kita ambil lagi. Wow, apalagi nih teman-teman? Wow, lihat. Ini ada mobil monster teman-teman. Wow, keren 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 keren. Mantap mantap mantap. Kita taruh dalam tas lagi teman-teman. Yuhu, mari kita ambil lagi. Wow, apalagi nih teman-teman? Coba lihat. Ini ada jet tempur teman-teman. Wow, mantap 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 mantap. Yuhu, kita taruh dalam tas lagi teman-teman. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil jeep teman-teman. Wow, keren keren keren. Yuhu, kita taruh dalam tas lagi. Wow, wow, jatuh teman-teman. Langsung saja kita ambil lagi teman-teman. Yuhu, wow, terakhir nih teman-teman. Wow, lihat. Wow, bisa berputar teman-teman. Wow, keren sekali nih teman-teman. Wow, ini ada eskavator teman-teman. Wow, mantap mantap mantap. Yuhu. Kita
terus ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.